Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong Ajunan Semoljang, Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah, Bignangka pengasuh pondok pesantren Darul Karamah, Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Raden Kiai Haji Giyas Romzi Al-Kisai, Binangka pengasuh pondok pesantren Darul Faqih, Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, minangka majelis keluarga pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti, tersedaja para kiai selain si abdi tak bisa nyebut setong persetongah, namun tak ngurangi abdin taati termolja akin semolja bapak tuan rumah, bapak murakyat Epo Subaidah sarang taretan Abdul Mujib Jibo, sejukan badan kaulah hormati dua kepala desa Larangan luar sarang Larangan dalam, si hadir semolja sedaja para rabu, para bela, para tetangga, para undangan muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, badan kaula sarang para ajunan hari semangkin diperkenankan untuk hadir dalam langkang ngestoakin kesokanepon tuan rumah Ki Puru Lestari Ampon Istighasah pernyoonan kangkoi nyepor akin pernyoonan doa maghfirah kangkoi sedaja bengesepo keluarga besar tuan rumah walar mukai sapora atusana epa selamat terdiri seksa kubur, epa selamat terdiri fitnah kubur. Bengesepo kaula ajunan si akompol si noro adu aakin malar muka juga epa selamat dah. Di samping juga hari mangken gak dinto mabada zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebatan kaula amol jaakin orang odik yalam tunya gak dinto seikatero engki gak dinto selamat kelu. Jadi sebelum berderjekeh selamat pentak ada. Karena kenapa para rabu setejana tada gunana, sehat tada gunana, soki tada gunana, kecejaan tada gunana bila ampun tak selamat. Selamat nikah dalam Al-Quran sering kali disebut, ning dalam hadis sering kali disebut, bahkan dalam apa aja ngakau leban ajunan kak dinto seepen dari sekian proposal saya ajuaki ke Allah panika selamat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seepen juga bab selamat. Bila selamat kak dinto ampun dadi syarat utama dalam kebungaan orang odi itunya kong langkong laku ning akhirat. Ijak nyamanlah selamat para rabu. Orang lain kening banjir abak tak tetemu ban banjir. Beda orang nganjaan malam tetemu ban leduk. Tangit dah orang.
kadang makita ijapo alento tapi mon oning jak badalento pada ngite keng mon gitu napa mak ngite kan matamu lah jaga orang geridu kape malam melento bila malam mak bocor kau tak jaga ini enggak karena nabi orang tak selamat para rabu makai selamat temun ki jeta kerjat mana tak selamat nika paling punten nyangke ning dalam pikirna tining pikiran gak dinton nantuakin kesehatan Ibnu Sina ada bu al-wahmu nisfudda was-was panika ampun andi separona penyakit was-was andi separona penyakit bedering wali lembak tawa betaban penyakit bedering wali tawa betaban penyakit saya bentai to'un dan ring larangan luar ta'un tetemu bantoon panikai periksanin da emak kaki on entar ketisa dina ya anu apa nyerang orang berapa orang 500 iya lah kesakat makan oleh 2 bulan ternyata para rabu saya mati ring 1000 padahal janji na tahun 500 saya mati ternyata ring 1000 jangan si walin Allah gak dito pas ada bu bertemu abingko ya panglu banko tetemu boleh iya kaki ngojak kangkok nyerang aleng 500 makok nginding ring 1000 si mate jandaon gulen ikam mun soro nyerang ring 500 makai nyerang ring 600 tak kiriman timun tada etina Allah nah pak boy pasaktiin orang amat roma bahaya orang mun tada eti dari Allah apes wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biidznillah tak bisa lemak saya mati 1000 tahun mak bisa ni kata on apa ngocak saya serang gula ni ke 500 saya mati kerua keng bola na takok ke gula si asli mati serang tahun ni kareng 500 sekarang ni 500 saya mati keng bola na takok ke tahun teti orang andi was-was panika ampun tak selamat andi rasa takok tak ambu ampun tak selamat dalam Al-Quran ikocak musibah termasuk yang kika itu takok wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf bingkok ban ongku yuji ban engkok badai musibah khauf takok kanikah lah orang si walina Allah ni kebah tandi rasa takok tandi rasa sosa ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gula ingat ke Gus Dur zanzanekan Gus Dur ni kan makin ledak rumah pakun ngocak begitu aja kok repot gue mak teron diingat ni ketegi andi agali ateh begitu saja kok repot bilan Gus Dur ni ke ikocain gara-gara matade Kementerian Sosial ben Kementerian Penerangan Menteri Penerangan tada Menteri Sosial tada boleh kiceengan lah Gus Dur kojo ikocain mon memarami ya bu boleh mak corak santaan ben sound sistem membian ngidingaki tak ngidingaki mak lesong ngidingaki padahal leson kali bun la nyaman ki kalah gitu biar pun tak siap ya tore deur pentol bayi gue lagi abida tua abu cok ring santak saya kopi enggak bener bagi enggak kakan kacang gede bayi kacang hari ning sokoni padahal hari pun pas sampai 100 musibah nih Tore, Gus Dur lembak pernah kojai Kementerian Sosial. Wow, kojak tai panyaman neng. Emot ketetian dimin pas ada bu beliau itu. Ya sudah pada suatu saat mereka akan tahu kenapa saya membubarkan Kementerian Sosial. Makin alhamdulillah padang. Dana corona 14 miliar epatompes. Belum belas ya. Belum belas mau ike beli jintul banjir larangan luar belum belas M coba boleh sejak berjin saya sakit ateh
mun korupsi dana EKTP gulet tak pati tekerjet danan ring gering danan ring mate kakan dikejai pun meniros terosakin bisa lemak 5,5 triliun sebekali petompas ya Allah ya Allah Arab jak ngada beres bayi tadi ayo jak ngadaan pesen ring gering maaf tak pakuna beda corona jari betompas kata dia mak bocor alhamdulillah terus selamat kepin terus sehat jadi orang wali kak ditodimin para rabu sampai samangkin mon berdering wali panika tak kira beda rasa takut tak kira beda rasa ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun apa sabab ayo kembali kepada sejarah Gusti Kanjeng Nabi yang cam epate enah bani pernah lebih biasa Nabi epate enah lebih biasa bani pernah lebih biasa Nabi eracon biasa Nabi boykot lebih biasa kenapa Nabi mata nyorot sekali sampai pada debu dak majadiin Abu Talib pas ada debu siapa nikah jak saking matahari ben bulan kayak itu pepa takku kaptin soro nyorot dari kain itu dari perjuangan kaptin tak nyorot bakun maju ngereng serasa siapa yang oning kaptin sana usah ajunan minabi ajunan tak berjaji kaptin soro nyorot makin dari perjuangan kayak itu kaptin tak nyorot dining majadi langitek para rabu ngabesa kiponakan datai penyaman neng bandreng kafir ngabesa kiponakan letak penyaman neng ban musuh Islam kita nyorot anapa andi prinsip orang ni bakal tenang para rabu tong mun narimah ka paparing Allah dua yakin jak bada apa tolong dari Allah innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauhata fir ridha wal yakin Abdullah ibnu Mas'ud adabu songkuna Allah kalaban kaatina Allah ada dia kita tenang seneng bunga terletak ning dua perkara setong eki gak ditok naremah kepaparingan Allah dua yakin jak bakal badak petolong Allah lepas kelar badak napa tak kira tegah ketangguh aten pakun taku soronyorot tak bisa yang mulai yakin jak badak petolong Allah ya napa boleh para rabu saya harap kuleban panjenengan mun beni petolong Allah saya rasa bengal nolongi kuleban panjenengan manusia nisbi napa nisbi manika petolong manusia nisbi karena saya beri petolong juga pada pertolongan orang lain juga kemun Allah qiyamuhu binafsihi tak butuh pertolongan nasi lain jadi sehakikat bisa nolongi kauleban ajunan namun Allah subhanahu wa ta'ala semata maka dari dalam kebadan pun apa bisa os kuleban sambian tak ja burung pun kesalahan nah pakun burung akidak keajunan ni pun Allah insyaallah mun la burung ke Allah sebekal abri na petolong amin nik kemake Fatihah na bulung bolo mujib ningan tak bisa ada boleh usah pasar aki ke Allah ni kawan thank you terbaju beni terbaju mun reng laki pakun baju dujak reng laki apa saben binin ladi anak apa peto akabin boleh ki nemu apa boleh ki perjaka tong kan ni kan ki mangkan ben ki sareng ge Hanafi pai pasrah aki ke pangeran ki buru tore tu akin pai pasrah akin nemu dak budi ni nemu 3 bulan aki ni ke pakun akabin 3 bulan lagi besaki 3 bulan lagi dari ngajeng-ngajeng ni kan oke apa kebaya apa ketujuan sih ketujuh ikor bukan baya apa pan mapan ke dari dia taringkun kurang setong dari dina dia tinggi kan kurang setong beda gitong nak oh bada kun kari orang 3 bulan lagi 3 bulan bisa mangken ni kerese bakun mustajab 3 bulan lagi lepas tak ning di dak temu ala view mendadak dik saku tak raja barokan mulut kan dia beraja barokan mulut jongok kemarin muana tadi ngeblirber gini
Telur bulan. Oh, apa sakit. You boleh yakin telur bulan. Mana? Bulan apa mak ya? Rasul, dinawal, dilahir, Recep. Mari Recep tangan-tangan rebalan namun ya. Nika pon sambil tulis sahabaan dia kebaik sukses ujung pada kafir ya. Tenang. Duh ngetek wa mujib ngetek. Kata ngetek wa bener kabin ngetek. Tiding orang terus kabin kapi. Yang kok di tong terus nambah masih tandi tak terus sekali tak deng dah. Dah para lik tebalik ke andam. Lagi nak bentar lagi. Tanya ke Andi terus nambah nanti ya Pak. Mau setan deh arwah mikir kacang ini ngakiman bener nggak bentak do tahu sah khususon kalau bulan lagi nemoh tahu bismillah tin lemak mencengkok apa bentai bahasa ini kebilan nemoh kalau bulan recep reba tanggal 2 Pak kabin sanggup tak sanggup ngeteraki kiai segedua je ketelup sanggup kapi dalam jadi engkil bismillah torai tanggal kedua bulan reba ai kedua bulan reba ngete kok awak online Pak mak do iya ke muslim ko kala basi ya mata siap kebayang apa kakasan jadi benar mai becon an bon bukti kini kayak sukses rajaan berkat deki ni kan solawat macam boleh solawat dan biar deki undang mantu di narasi engkau sabidatu boleh je enggak aku boleh lain boleh lah pakun de korsin ria coba ubah boleh sabidatu tenang haram bon mari gi bon para rabu abon tai patoros de iya bil se mari ya abaca monoton ni ka barokah monoton la jawat ruwet nikah kalaban barokah monoton ni ka Abu Abdul Mujib Jibongkul apa penghasilan la andi kendak dulu tak tahu pakai bayar pagi ya pakai luar bental menolong ujak bental tak akuli usaha orang yang saya akuli menjadi akuli tibi jib haram akuli tibi jib tahu siapa akuli ja jadi bisa kerja sama aja boh ayo buka beda sahabat lambak mator ke Sayyidatina Aisyah mator tentang masalah ibadahnya Rasulullah mator sebenarnya dak main kini ibadah Nabi Muhammad iko bodongan iko patloreng bah ngucap sini ka gula tak tedung sekali gula tak tedung gula mak panas ka ibadah Nabi Muhammad sini ka so nomor 2 gula tak buah apa asamu dulu sampai mati gula panas ke Rasulullah setong nah gula tak akabin nah gula ibadah sama dulu Rasulullah wah rabu apa madu makirin dureng nikah tak kabin aja nikah tak tedung aja nikah tak ambu apa asa modolo aja gara-gara apa gara-gara ngiding jak sambian ngak nikah ajunan ngak nikah ibadah daripada pun Nabi manusia paling takut kalau engkau ini ngaki manusia paling takut kalau engkau sehingga ini ngaki kengkok ki akabin kengkok ki tedung kengkok ki ihap pasak eko tina kau jangan niat mulai gila kan apa ki mah beda hol monda apa ya mona holan tahu sahabat hajalah sapora tu usan almarhumin ni kan anapa ba Habib Salim Asyatiri ada bu muang duri diri jalan keng tako cocok penyocok ke sokon orang kini kepas yang kak tanang ya Allah ki buraptin semuang duri diri jalan pada baki kencer nak kembuk si ampun sobu ngomor siapa orang kini ke dak durin kini ke jajan kini ke
kelengkeng manis gini tak kira cekak meningkat tuan aja ludur gini kan pasti sabora abang sepona kalaban barokana abang sepona si ibu bunga sarang Abdul Mujib mangken Pak Murakyat Ibu Zubaidah kalaban barokan abang sepona tak terima abang sepona tak tuli akabin kalau bulan aki 6 kemarin deh ya polamik berdering dating rongakan dek lerekan deh Allah bah tak ngiding jerit teman san misan mayulah pidato bapria rosak lah rosak are syutingan deh eding lagi syutingan singa rekaman dia buang dekit san lah kabin beki boleh menjauh kuan deh boleh eding lagi abah ingki siap mau ring dalam tak siap jadi sapi datu ya cek siap pemana san rosak deh sekedar ke Imam Mawardi sorba jagur kan pernah cerita beda orang tak lemah bini ada yang tak lemah bini pas istihoroh san istihoroh tak pada tengembun pang atau kerja masa aku agak bin benembu kok malam pebin pebun dibudian aja habis ke kiai benih suruh agabin benembo ban konsultasi gembun suruh apa bah toro pas dibudin benbun bah ngocak pelibur sholat jamaah ban insyaallah njak nemu itu kok para ulia sebulan sholat berjamaah dateng dari masjid pakai ke olar benih oleh bini ke olar ya Allah tindro bini ya Allah benih terolar kan masuk masak ke suntik antibiotik anti bisa apa keluar ke pibi sana ternyata apa beda perawat nih Allah becoen sepaneka open kejeriah akhirnya terjadilah chemistry keduanya alerek perawat alerek tak bahak abin sana berbeda dan bayangkan tanang ya Allah bila seterus tetap mau ban olar boleh letero nambah na boleh ya boleh laku boleh ngakan boleh Allah wakridu cak mesen Allah wakridu laku mesen lanapan bah beri apa deh ya wakridu bah tokar bah tetemu bah enga di sini ya polar barokan saya ni kak molo barotan kelak dah boleh lek jamal dua molotan panika orang mungkin jat bunga ongko orang amolot panika bakal jadi hijaban wasitron minan nar orang ni mungkin jat bunga ongko seneng ongko mau pada molotan lecak lemele bulan lecak lemele tangkan nika bakal jadi hijaban wasitron minan nar bakal jadi penotop hijab eleng-alengen abai seting apa idarakah hingkipan beraja barokan namolutan napa boleh Nabi Muhammad seneng ke orang si amolot badan nyaman Abu Musa Az-Zarhuni dan guru sekut cerita akibat nih Abu Musa Az-Zarhuni nikah amimpeh tebagi ban kanjeng Nabi beliau adabu wa dzakartu ma yaquluhul fuqaha fi amalil walaim fil maulid gula matur ke kanjeng Nabi dalam mimpi kaulah dak remah hukumah tentang perbedaan pendapat ulama masalah molot dan bandingkan katipun apa kanjeng Nabi bahkan kanjeng Nabi ajawab man fariha bina farihna bihi siapa orang sebunga badana sengkok maka engkau bunga ke orang jeria makin Pak Murakyat Ibu Zubaidah Abdul Mujib khususnya makin gak itu bunga badah mabada molot dan insyaallah kanjeng Nabi bunga bani insyaallah bakal bapadeng barokana amin ya walaupun ulama sepakat nih mun syafaat ning itunya nih kata ada syafaat nih kasi badan ning akhirat keng barokah ana lecek padeng oh padeng orang mabada molot nih para rabu kor istiqomah pas abad nih bunga para rabu tak kira jen miskin tak ingki tak kira jen miskin ani ke jombon nih percen dengan amolot 3 bulan sehari bisa 15 orang si amolot tak gini bu dok rumah kiai seenter hijau tak marhaban kada dinada tak ada tu pidato fi hubbi sayyidina Muhammad dirogun nurul li badril huda mutammam Allah udah sekejap itu apa tinggi
terapas bagi dubolo sehari mah ayo. Engki kiai na guru tak pot repot tak hanya berkat sampai 15 kun beda sebidol jan musleh lebih dengan terakhir jan mun musleh tak entar jan anan muslim bagi nyambi susu naro sebenting entar jan oncengan kain itu seumur hidup bila tanggal telok dindik kan tinggi ke terus tinggi gini kan kiai namun lot ibu tak ada beginin kiai jaring dan online molot dan sebulan kiai bah nang ke ibadah ada aja pese guru pai untuk umaki pacet peningan lahas selebu Allah barok kau rabu le bukti na mangken tore bagi bukti aki mangken lain namun saja mah corona ngamuk ki mangken ini ngamuk mangken coba ngamuk mangken bupati ada umur jabo corona aja Madura biasa di mana beda saya maskeran lucu arokok mbian ada paling ngepol mau nama maskeran sebab LR hari ya jaring Madura dilawan bi polisi dinda 1.000 kok tak bawa masker abari apa pak ya benih dah iya jadi caran masang ya jagun caran masang mari beda iya ring Madura laban lujak mun beda tulisan dilarang kencing di sini ngerset deh makam jadi ya tahun le bari tulisan dilarang kencing di sini engkau kencing di sana ring Madura ni kebangalan dah abana ki Zainul Arifin ki Suyuti Mukhtar Lembo pernah cerita ke gula kok jangan mengiring Madura tak tahu cak coba kok teman ngeteraki hajian kok tak tahu katanya jeding pekemian tak tahu kok bahatanya kok ada di tempat di peceritinan cak lereng Madura di tempat di peceritinan kayak gerigi ini pakai tas ke bawah aja jak ring tahu ria ring Madura tanda ya benar rumah bulan di kancah haji tahun 2000 belum meli aku ajam tak tahu aja brus kau nemun kau ajam nih brus benih dajat brus dia kita yakin jadi istibah haji istibah pangoca kukruno haram beda acual sandal ke makin tadi kepala sekolah buat kukruno ya berdiri tahu menjabok ring Madura di mana bahasa Arab kukruno engki madrasah berak songaya berak jual sandal makin tadi kepala sekolah pelak-pak berempes ini engki kini kan waktu muda pak ke Roma depak ke maktab negara ku ajam rah larang nih ulen perjuangan nih ada apa sih cak gula tak tahu saya ngojak pangocak istib gua tak tahu gula saya ngocak aja kok ajam panggang nih kenapa nih pangocak aku krono gula lu cak iberi nih kayak gua Madura dilawan tapi di mana mau nih molotan sampai jangkeen nih mau benih Madura hah nemu nih nemu setiap bulan Rasol tanggal selekor lah bu bulan tanggal selekor bari pada dengan ajang-ajang gula nih ajang-ajang gula dari Burumbung nih kan dari Burumbung nih kan tuh nih kan pendapat yang ki perinduan jangan aja bila sebisa mon malam tak bisa kopi pun aisek kan bila setahun lebar setahun pun malam dah lebar mon morot dan sampai 2000 pak lekor kan mon malam siang bila sih bisa congok oh beda karetong nih kan bila mandi lahir karetong nih mandi lahir siang oke acara apa di molot dan gitu ngocit aku amolot tembian ija sambian tak bisa itu kalau penting bisa sambian gula mamari terro gula cok dengan biang molot dan tak bisa jong makin mandi lahir Arab deh
Are mon Madura ini menemu tanam ada ki biasa ki tanggal selekor boleh deki malam ke Karanganyar kir papas ki amolot deki malam laku malam ki bada terus budi molotan pokok maulid nabi mantina wal molotan manti lahir molotan biasa ki malam tahun baru gulang isi molotan gamma keraksan molotan asli molotan lebur jangan gulang alhamdulillah insyaallah selamat kor terus pada molot insyaallah selamat ben insyaallah raja barokana ya buktena ning Halimatus Sa'diyah dimin nih kan nih aing sosona nih kepada Rabu kempes tak pate beda aing soson montut kanjeng Nabi langsung tahu apa aja pas deres ambiin saya doman abudu huruf abudu mulut sampai lagi Halimatus Sa'diyah nih pas ada bosan nih anak barokah terus obur ya Nabi Muhammad gini keng hebat dan Nabi Muhammad napa bila sesuatu ke beliau panik kasih kacer ni keperakun nyoso kasih kacer monolog ibrit dasi kanan tak kasokan anapa polan nikah andin tretan sasosokna takut mengalak andin tretan ki bayi nggak kini kecek ngasteten ba ledeplok makin andin tretan ni petompes lah karing peratu Allah nih mereka bayi lebih detan coba Syekh Abdul Qadir Jailani kasabon pasaan sosok nih yang siang tanda bila maghrib nangis pak sosokan pak teti apa sama lagi bayi ring bekasen yang siang kita ke terminal laju lesong apa sakit ya Allah mak bisa yuk keng gun pojur gun padang sokon nama lolo bade saya padang koncoan songkon keng biasa mon manusia ini ke padang dari koncon cetak sampai koncon soko mon gun padang sokon nama lolo kota bacetak nama lolo rutin detin biasa na biasa nah mungkin biasa nah nggak dikani makin bara Rabu barokah bakal aboli si ampun sobung umur barokah bakal aboli seki beda umur apa barokah itu al barakatu hiya jundun khafiyun min junudillahi ta'ala yursiluha ila ibadihi fa in halat fil mali aksarathu wa in halat fil waqti ammarathu wa in halat fil waladi aslahathu mon gula tambah ban gula wa in halat fil azib angkahathu iya tambah nabi gula nih iya tarap aja barok boleh mana lagi ngireng ada malam gelu lagi di Sumaja niki barokah nikah niki barokah panikah pasukan setak padang ke mata dari pasukna Allah seekirim ke orang-orang seekasokanin sarang al moncekak katunya jan banyak saya ulang moncekak katunya patunya na jan banyak moneng neng ning anak-anakan pas jan bagus make perpan meler pas epa bagus moneng neng ning baktoh make bakton sekejap pas makmur kalaban ibadah mon cekak ke orang sekitar akabin pas insyaallah tuli akabin ya alhamdulillah lan muthalil kayaknya mana barokah dekadang badan nih orang nikah lampun ngajari madrasah sertifikasi dan disertifikasi biasa orang waktu di gaji sertifikasi gaji dari lekun pakun tapi ternyata cukup ke kebutuhan beda orang menikah yang kak jadi pegawai negeri Allah eskana montuk letak lem keluar sekali pernah ya bang kan tak barokah gini nyaman iki wae iki
Gula mun mikir masalah dunia ni ka gula pada caja apuk tiaki tibi bolan ternyata pemasukan daripada keng mun ipaburu agama cek pada ngebarokan iki gula bilan kita tibang toyib bro budi kita tak pati beda seneka sen ngurus jompok gula tak dari masatri mondok lam pakai beda santri mondok gula ngocak empon gula bang toyib gula tak pernah Roma gula tanpa tak pernah pulang-pulang mulai kulaku gula nikah berangkat kol petok deteng kol sitong jan gula anak gula kemarin deteng mondok ben sangkup jong mun penerima santri engki sangkup iya mayu engkau saya nyari biaya na jan gula bilan gula pengajian ni lekun pakun kata dia lah tahu beja ya jumlahnya pakun ya habisnya pakun keng bila mari pengajian tak ada bedem besar kan arten motor patut meletrek rocorak cukup keng kau lihat pasakan sana andi santri gula makan pai dek riban gula ayo dek rin toron dek rin keng taku asal gula ngetek ada mau tompes dua budir kan ngabosoki pengakan nak karena burlebur nih benita nih kan mau nak tibin toron ban gula ya Allah gula makin kuat bangun nikah produk nikah gitu bi mah bisa kan lagi ni kan nyaman barok lek jadi mana nih aku apa jadi yang tertak tertira karor tak kok wah dua langsung raga ror nget ke gula kirimin WA ribarin raga ror nget ke gula pas hasil postingan siap ini 2 rupiah beki ke gula pas ada bu sini kagak gula tak langkong keng mele bede panas itu bigule tanya aki amempen apa ajunan ra ma pas bisa teka hajat itu tak apa jawab ke gula amempe sambian terwabinia boleh keng gula seteka hajat itu mak ngede iya lorari kan barokan monoton barokan solawat ini kebarokan nikah benih dengan biasa nih kau ya boleh ingat Halimatus Sa'diyah si asal tak pati jon barokah si asal tak pati jon meropuk tuhnya aku laku terus berkembang mangkan ring Madura mun kadung ngamolot berkat dilete temu bentun cok galon ni berkat dak Allah mulai lekol mikol bodoh sengang kui beras sasake bang persis pemulihan kata manol ibu di sini gini kelas langgaran kan gini guru kita gini nyambi kedungdung mulai nyambi apel kan hasil gurunya mana bener gini kejauh berkat ngani kali malah muning dalam an-nikmatul kubra alal alam guru nikah Jepun make lek kolek nikah surojak buang terbuter surojak buang apa wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun ben saben senalpe ka barang se mulja etalpe aki ke Rasulullah mulja sekali gini kan pada benik kan aing apa flow dan ring larangan luar aing aqua kan tak bisa yoba aja lah aing aqua ani kan flow berapa je tak ada pasal liter ning 600 ml tapi ini kelarang 1.500 kata lo ibu mau bergerak jalan 5.000 temu cak arjang kapi orang jual 5.000 abang ni kamu ning bandara 15.000 mau diteguk kiai 1.000 seru tapi sepamator wah bini sama aku dapet ini apa nyon aing barok kayak wah dah maka badan sedih binin yang kita melah tak medem oh berarti lah melah medem yang serop pun dia mulai beri 100 ijok 100 nih iko sotaki kamu mana langsung jaga ya 100 ya mon 1.000 pakai seramaki ya ada tak bisa saja di membeda barok ke 1.000 babi ini an bang ngocak kan sebenting ikhlas ke mage 1.000 mana beri 1.000 tak ikhlas taring yang minta bendem mage orang aja ujak nemu tak pokok
thank you mun satu sebagai barokah bodoh aku keng aing sebeda temba kedua makai lebih tong liter jual 20.000 tak baju je apa ada ilmu nar pak monria ring beda ilmu nah larang ni wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun leh makin ni talpi aki ke kanjeng nabi kape mangkan mi nabi ikarai iki karai termasuk ge musyrik kerwa iki kerwa berarabu mun beda kembang molot isabe kejiman isabe karoman barokah iki dika barokah kape paningan ya mon kacang bayi barokah mon kembang bayi barokah apa boleh orang ke senorok molot dan pas tak barokah ducak moljaan orang bener Nabi Muhammad lambak nyium hajar aswad pas ada bu baan jadi hajar aswad jaga magaga ikut jabun Nabi Muhammad kemuljaan manusia sakit muljaan ban kaki kok mangkada jabun Habib Umar mun bada orang abu debu keng niat nyinggung orang ibaba pas isinggung aki ning tas podium sampai teti todu sa orang seperti ibaba genika ni ketusan lebih sarang kadang mengkujur Ka'bah mangkan gula magilay ko toin manoreng jaiya magi bajara berapa jaiya tak langkong ge singgung aki ke ibaba uja manyare lakko tak cocok habis na bemun saraan mun mengkujur Ka'bah imun masering bini kan bini ngocai kok kan nas manas seria nah wamun jadi karena bangun agak Ka'bah apa mon teti pada bosan taan ben nyu majeras kuat di wak lepas kelos kos gue aku ajaras buat di odi dia wah mana wala Allah manggana tore pola mi raja barokan tagi bugi keng magi raja barokah pon setengah empat nika mun bengan ngakan pah kon empat tompes asar re pahmar demikian yang bisa saya sampaikan madar muka bada manfaat madar muka bada barokana orang benlangkong nyon sapora apa setengah boy tak boy jeung asar dia aduh kemarin nah orang lah pentong ka malaikat malah pola tino ko magi gigir tempeng mudi bojang jadi hari bengan ngakan kon empat kemarin dia mon beda ya babon mamah ngiding gigi ya baan saya nggak tak masapu beda ya iya mayung siap dan lajib Allah ayam goreng anak ya Allah jib ayam goreng Allah keng lain haram mayu abi ini haram abi ini lain mayu taruhan mayu lain lah potong nala dina anggan prinar dina nare ada yang prinar badan Nur Muhammad tala dina mun riberin kita totok lain pon demikian yang bisa saya sampaikan korang benlangkong nyon sabarah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.